अस्सलाम वालेकुम ګرانو مرګرو ورونو دوستانو څنګه تاسو ښه دا نن دلته کې راغلی یم دلته کې د افطاري تنظیم کیږي د شوبره چوک کې روزانه دا غونډ روزو کې دا دلته افطاري تنظیم کیږي او د ثوابونه حاصل کوي دلته کې او دغه کوي او دا ټول دا وګورئ دغه روان دی دا شربتونه ورته کیدي دا وګورئ ورته هذا ثواب حاصلای شربتونه ماته کیدي कौन सा टीवी इससे हमारे टीवी की तस्वीरें वाली देने वाले अलग कैसे पूरा के भाईजान ने तस्वीरें वाले खा ये से ब्रांड की तस्वीरें वाली मामा आगे देखिए नहीं भाईजान